cepetnya main lagi hampir sehari sahajudnya seorang alhamdulillah. Bu, kurang sarang tahu. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Innalladzina yafuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haq. Ya. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Ya. Fabasiru Waalaikumsalam, bi'adzabin alim. Alim. Lanjut. Ulaika alladina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Min nasirin. Nana panjangkeun. Min nasirin. Ya, maksudnya. Alam taro ilal ladina utu. Apa panjang? Utur mata bidana. Utun nasibam minal kitabi yud. Yud. Biyud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. 24 Bu Ali Imran 24. Ibu terus kade da ieu nya. Tetapi namanya. Oh tacan. Ada ngiring sekali abi April. Zalika bi annahum qalu lang tamasyana naru illa ayamam ma'duda. Dan mak Ini ayyama mangga. Tila mangga illa ayyamam ma'duda. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fakaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba. Mana panjangin la raiba fi. La raiba fi. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Ini tadi biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Panjangkan mata tulijul laila fin nahari wa tulizun nahara fi laili wa tukhrizul lahaya minal mayyiti wa tukhrizul
mati mayyita mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bi hamzah ghairi mang tasya'u bi ghairi Hisab. hisab ada ya bagian terus layata tanyakan la nama tuh bi la layata zidil tahan la layat tasdid tahan layata zidil layat takhidil layatahidil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al zalika palaisa dalika palaisa minallahi fi bisyai'in syai'in kada panjang terhilang syai'in illa an tattaqu minhum tuqah kali sudah ibu nama lanjut hilaf tadi nanti wa yuhadiru tahan wa yuhaddiru rusukan wa yuhadzirukumul yuhaddirukumullahu nafsah tenak nafsah iya wa ilallahil masyir sip qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah ya'lamuhullah ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir iya yauma tajidu kullu nafsim ma amilat terus amilat min khairim muhdara waqaf muhdara wa ma amilat min su'in ihfatan min su'in tawaddu lau ana bainaha ana mah ditahan lau anna nana pendek bainaha sip. wa bainahu amam rusukan amadam ba'ida iya wa yuhaddiru rusukan wa yuhadzirukumul yuhaddirukumullahu nafsah sip wallahu ra'ufum bil ibad sip satu lagi qul in kuntum tuhibbunallaha tahan fattabi'uni yuhibbukumullah wa yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum sip wallahu ghafurur rahim qul ati'ullaha war rasul fa in tawalau fa innallaha la yuhibbul kafirin iya innallaha astafa adama adama wa nuhau wa nuhau
wa ala Ibrahim Ya. Wa ala wihan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin alamin. alamin Teteh tasih tahan. Durriyatam. Durriyatam ba'duha mim ba' Ya. wallahu sami'un alim. Idh qalatim ra'atu imrana rabbi inni nadaratu laka ma fin Batni. batni Batni ma fi batni. ma fi batni Muharraram. muharraran fataqabbal min Ni. minni Udah tegang itu. innaka innaka anta syami'ul alim falamma wasa'a Wadoat ha. Wadoat qalat Rabbi inni wada'tuha. wada'tuha unsa Ya. wallahu A'lamu bima wada'a wadoat. walaisal Walaisad. dakaru kal unsa wa inni syamaituha maryama wa inni uiduha bika Wadurriyataha. minas syaitonir rajim Fataqabbalaha. Tahan. Fataqabbalaha rabbuha Biqabulin biqabulin hasaniu. wa ambataha Nabatan hasana. wa Wakaffalaha. Zakaria kullama dakhala alaiha Zakaria lam mihraba Mihrab. Waqaf. Wajada indaha rizqa qala ya Maryamu. anna laki hadza. qalat huwa min indillah inna allaha Yarzuqu may yasa'u bi ghairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah Ya. qala rabbi habli min Mil ladunka durriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a Du'ain. doa Sanes doa. Gitu. Ya. Panadathul malaikatu wa huwa wa huwa qa'idun
Imuy Imuyado yusolli yusolli fil mihrab fil mihrab fil mihrab Annallaha yubashiruka Annallaha yubassiruka biyahya biyahya musaddiqam bikalimatim bikalimatim minallahi wasayyidau wahasurau wa nabiyyam minas solihin ya lanjut minas solihin qala rabbi anna yakunu li gulamu kada gulamu wa qad balagoniyal kibaru wa mro'ati akir qala kadalika Allah ya qala kadalika Allahu yaf'alu ma yasha ya qala rabbi alli ayah ya qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramja ya wadkur rabbaka kasirau wasabbih bil asyi wal ibkar sadaqallahul azim wadkur rabbaka kasirau wasabbih bil asyi wal ibkar wadkur jeung kudu dikir anjeun rabbaka ka pangeran anjeun kalahnya kasiron sing seueur cek Allah ieu teh tuh Allah teh nyaah ka urang we urang dikirnya wasabbih jeung maca tasbih anjeun bil asyi wal ibkar boh pagi sareng sorenya atau subuh sareng tos magrib nya sakuaretidan gitu nya seueur bu amalan-amalan teh nah Al-Qur'an teh nya punya Allah teh ka urang teh nya nepi ka anu kafir oge anu munafik kalau mah udah masuk Islam ame salamet gitu ngalamun bedagong ya udah salah sendiri gitu. Oh boleh angkat ibu angkat kalau ibu eta mah urang dieu da gudang kesalahan buat acan sia kesalahan bae mang lanjut bismillahirrahmanirrahim wa id qalatil malaikatu ya maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryamu qutuni nuti kad terus nuti ya maryamu nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in ya dalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasibun id qalatil malaikatu ya maryamu innallaha yubassiruki bi kalimatin min
bikalimatim min muhul masihu Isa ibnu Maryam wajiha fid Ikhfa dunya wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas solihin qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wala Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa'afuhu fihi fayakunu tayran biidnillah wa ubari'ul akmaha wal abras wa uhil mauta biidnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hada siratum mustaqim falamma ahassa Isa minhum Sana panjangin Isa Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faqtubna ma'as syahidin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Lanjut ke jadi Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal alladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa'ahkum bainakum summa ilayya marji'ukum fa'ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun fa'ammal ladina kafaru fa'u'adzibuhum adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin wa ammal ladina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbud dhalimin dalika natluhu
nazzalnahu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau tad'u amba'ana wa amba'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa innallaha alimum bil mufsidin. Sadaqallahul azim. Munana buat rawat jazakallah. Mohon Bu, alhamdulillah Bu. Mangga lagi. Sini Mbak. Aja iya kosong. Qul ya ahlal kitabi Ta'alau. ta'allaw Ana aya lipan panjangkeun ta'alau. Wih handainya Tangga sok. Qul ya ahlal kitabi ta'allaw ila Kalimating rusukun. kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah Ya. illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattahida ba'duna ba'dun arbabam Mana panjangkeun? Panjangkeun. arbabam Min ikhfa. minadunillah Ya. fa in tawallaw faqulus hadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitabi limatuhajuna fi Ibrahima Ini panjangkeun Ibrahim. wa ma unjilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Ya. Apala ta'qilun. Ya. Angatum Kana 5 harkat sing lami. angatum haulai hajajtum fi malakum bihi ilmu apa palimatuha juna bima laisa lakum bihi ilm. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sip. Maka na Ibrahimu Apanya? Ibrahim. maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladina tabauhu wa hadan nabiyyu walladina amanu
waliyul mu'minin. Waddat ta'ibatum min ahlil kitabi law yuddilunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yas'urun. Ya ahlal kitabi limat takfuruna bi ayatillahi Bi ayatillahi. Mana panjang? bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya. Ya ahlal kitabi limat talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa Lanjut. Wattaqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Lanjut satu lagi. Wa qalat ta'ibatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzila alal ladina amanu wajhan nahari wakfuru ahirahu la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa Limang ikhfa. illa liman tabi'a dinakum. Dinakum. Oh, panjang. Panjang. Ya. Wihan ulanya. So. Amang. Mantap. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Sip. Qul innal huda hudallah ayyu'ta ahadum misla ma utitum aw yuhajukum Juga panjang. Yuhajukum. Inda rabbikum. Ya. Qul inna Padla. Qul inna padla biadillah biadil Tak itu biadillah. Terus bi'a. Bi'a. Innal padla biadillah yu'tihi may yasha wallahu Wasi'un. wallahu wasi'un. Panjang warna ya lipan. Wallahu wasi'ul alim. Idhar. Wasi'un. Oh, wasi'un alim. Warna panjang kan? Wasi'un. Wallahu wasi'un. Si nama pendek. Oh. Wasi'un. Wallahu wasi'un alim. Sip. Yahtassu bi Tadi pendek kan? Yahtassu bi rahmatihi. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Sip. Wallahu dul fadlil adim. Iya. Wa min ahlil kitabi man in ta'manahu Biking tori. yu'addihi ilaik. Ya. Wa minhum man in Tak manhu. Ulang lu tadi. Wa minhum man. Sampai ya. Wa minhum jadi. Wa minhum man in Tak. oh Ikhfa. wa Tak. minhum man Dicontohkan tak. manahu bi dinarilla yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qaima. Iya. Dalika bi annahum qalu laisa alaina bil ummiyina sabil. Ya.
wa yaquluna 'alallahil kadiba wa hum ya'lamun bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innal ladina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqallahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yamduru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim Nu kenapanya nu pendekeun. Ki nak banyak kan? Wala yuzakkihim Tak gitu. walahum adabun alim. Sip. Wa inna minhum lapariqoy yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadiba wa hum ya'lamun maka libasarin ayyu'tiyahul kitaba wal hukma wa nubuwata summa yaqulal linnasi kunu ibadan min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya. Wala ya'murukum an tattahidul malaikata wan nabiyina arbaba ayya amurukum bil kufri ba'da ida antum muslimun. Sadaqallahul azim. Dia type di foto. Tapi memang terbatuk lu bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza audallahu misaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wal hikmah Wa hikmatin mana? Min kitabiu wa hikmatin summa ja'akum rasulum musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Nah, ditahan. Tiap tasdid tahan ya, umat. Rusukeun qala aqrartum wa ahadtum ala dalikum isri. Iya. Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana
wa ana ma'akum wa ana ma'akum minas syahidin. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Apa ghairu dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'au wa karahau wa ilaihi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa sahidu annar rasulah wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu wala hum yundarun illal ladina tabu min ba'di dzalika wa aslahu wa innallaha ghafurur rahim. Innal ladina kafaru ba'da imanihim summa jadadu kufran lam tuqbala taubatuhum wa ulaika humudz dhallun. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahabau walau iftadabi. Ya. Ulaika lahum adabun alimu wa ma lahum min nasirin. Ya. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Iya punya karena dia proses itu ya. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Aranjeun moal nepi kana kahadean anu sampurna kecuali bisa ngaipakeun barang-barang anu ku anjeun ge dipikanya. Resep keneh urang teh dibikeun. Ridho we kana eta ibadah paling non sedekah anu paling sae gitu. Jadi urang kan masih kan anu geus dipake ku urang. Ya, eta mah masih jadi sedekahna tingkatna dihandap gitu nya. Anu tinggi mah ieu tah, tapi iman urang kapoin tiasanya. Barang ku urang dipika cinta keneh tapi batur butuh dipasikeun ku urang gitu.
Tapi daerah kada hati-hati suka penipunya bu. Pura-pura padahal nipu. Katanya Pura-pura api karunya. nya gitu. Aja kenang we hari lang tanah lu birra. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tanyakeun mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min sayyi'in ning saing min sayyi'in Allah bihi alim. ya. Kullu ta'amikan Eh, naon? Kaset. Bagus. Kudu nu kaset. Kasep mah hesekeun. Isra'ilu ala nafsihi min qabli an Ang Pak. tunazzalat Taurat. Kada bu enak jadi seureun. Tuh kan nu pinggir we ge kabengkat. Yang ini seksi yo. Lanjut. Wafa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Famaniftaro 'alallahil kadiba mim ba'di dzalika faulaika humuz zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin Baras. wadi'a Wadi'a. lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudal lil alamin. Fihi Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim Pak. wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Iya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Qul ya ahlal kitabi Lima takfuruna. Qul ya Ahlal ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu shahidun ala ma ta'malun. ya. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna Ang sabilillahi man amana tabghunaha iwajau iwajau wa antum Suhada. wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. ya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim.
naon tadi teh putih lihan deui. Jadi eta pan barang kami disungkeun jadi angok kan Ya. kenging dipasikeun ka kumaha mun misalkan salah tiba tuh kan Ya. eta biasa. Ya, iya ya Bu. Tadi kan kalimatnya teh lang nya. Kupingkan Bu. Mereka hartosnya ya. Nya bagus entah naon. Tapi kan meh cerdas gitu. Iya berdasarkan ayat kan. Ya. Memang kada dipahami kan. Ya teh jarang diperhatikan Bu nya. Janten ayatnya teh lang tanalul birro itu kan. Aranjeun tuh aja. Aranjeun moal meunang kana kahadean anu sampurna. Kecuali tiasa nepikeun ka masihkeun sesuatu anu anjeun oge butuh masih resep gitu. Ya kecuali suami meureunnya gitu. Eta mah da sanes sanes pikeun tapi kan eta ge ningal kan ieu mah barang kan nya lang tanalul birro. Ari suami mah sanes barang eta mah nya. Suami mah bisa dialih-alih Pak Ustaz kada disoroge mas harieun. abdi terang ibu ge terang moal mungkin atawa tapi kan heureunya maksudna barang gitu. Abdi kantos punya nuju di komplek. Lukur kan jami teh nya. Memang rata-rata kan orang-orang cukup lahnya dibanding abdi gitu. Aya nu sok masihan teh kajen barang teh murah tapi weuteung. Weuteung wae, kalau itu pernah jami teh nya gitu. Nyanten mungkin dia menghargai kita gitu nya. Selalu weuteung walaupun barangna murah. Aya deui tetangga teh nya geus teu katuang karek dibikeun. Dua sak Bu, beas eta. Tos lukan tos seueur ieu ka dipasikeun ka abdi nya ada abdi mah nya teu meunang nampik nya ada orang ustad di dinya kan keun manehna mampuna gitu nya tara masihan teh begitu masihan teh dua sak dua karung cabut aduh lebar ya kumaha ngamaklakeun kok dijemur Bu aya nu ngalangkung nya orang tetangga sebelah gitu ustad ieu kanggo naon cenah dijemur teh da moal katuang ku abdi wallahi bade ditipu aya we Bu anu umur jauh gitu nya sok atuh syukur nya ada dipiceun nya dah lebar urang mah jantan rupi-rupi kitu nya anu masihan teh anu bekas wae masihan teh nya aya anu teh katuang ku anjeunna tapi weuteung gitu kan nya raos keneh gitu aya nu masihan teh nu geus sasebar rupi-rupi Bu nya masyarakat memang urang mah kan di masyarakat memonitor gitu nya jadi janten bahasa ieu gitu nu asem ge kedah nampi banyak itu misalkan orang mah mun tiasa tong nolak lah nya menghargai kan nabi kan kantos Bu nabi kantos aya nu masihan naon teh anggur duka naon nya ku nabi dicobian haseum nabi teh senyum dituang duka seet cek sahabat teh biasa nabi sok nawisan nya ieu mah henteu nah tos kitu meureun katinggalna kaangge wih nu masihan teh harusnya sahabat ya Rasul mah teh teu ngabagi biasa sok ngabagi haseum cek nabi teh tapi nabi menghargai yang memberi tak urang kada tiasa Bu di kadinya amal hebat teh kitu nutupan ke era batur ulah kieu prajeun teh mer nu kieu nganyerikeun hate musiknya oge nya ulah gitu urang mah tukang ngaji nya oma ulah tega gitu nya batur teh kan meureunnan daripada piceun bikeun we cek manehna mah hade aku urang tampil we mun urang teh simapaskeun mah mun teu urang ge piceunna gampang nya piceun nya tinggal ku jalmina ai beasna nu kobe aduh lebar dipiceun cek teh kumaha dijemur kobe teh di akalan gitu nya aya nu butuh bade tidak mal gorengan bade ical cenanya syukur nya bayar ke 2 sak lumayan saha enak lu karena punya urang masih kesalaki mah Bu mun cenah urang resep ka batur Bu aya resep mah wajar manusiawi nya daripada ge mah mending resep itu kan cuma kan resep teh aya batasna nya aya salaki batur mah nya resep biasalah gitu nya ulah pika hayang memiliki oh moal cenah ibu mah geus pangalaman baru bakal nikah sekali oh ya. Cuma cuma berkali-kali. Tapi ibu lancar enggak usah bagus, Bu. Benar, nenek mah Jangan takut ibu-ibu. mau direbut ku si nenek. Mangga. kasih dia wae da Mending kitu, masih tunduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa
shajaratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum wa fi wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq wa maulahu yuridu dzulman lil alamin walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun la yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsurun duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulai
أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم Khobala. خبالا ودوا ما أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Sadaqallahul azim. Ada yang hayang ka suami batu. Ieu tas suamina tebih kan. Ibu nu tegar. Maaf insyaallah. Persana. Matak bisa ngawas ge bener. Nya lanjut. Sing tarbi. Sing carakan. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Kita tuh salah ngaji lagi berikan ya. Terus teh ingat tuh Ibu. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Si. Wallahu sami'un alim. Idhan matsta'ifatani minkum an tafsala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah wattaqullaha la'allakum tashkurun ittaqulu lil mu'minina alayyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati Mungzalin. Ada yang bolak-balik. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Sadaqallahul azim. Asa pendeknya lupa aja. Pintar tuh. Jadi saya kecil ya. Kebut. Asa pondoknya banyak. Mana? Padahal ieu mah ayatna para raja. Terakhir kan parandeknya punya. Di awal-awal parandeknya.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. Nah, disambung berarti jadi kasir ya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Enggak, ulang. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Ya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwad dhalimin walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittakhussunahum bi'idni hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa aswaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin ittus'iduna wa la tal'una 'ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum wa fa'asabakum ghamman bi ghammil likaila tahzanu 'ala ma fatakum
amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatam minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadunnuna billahi khairul haqqi dhanal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum fabarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumakhkhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahum syaitanu biba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Ibu kemari ke mana? Biasa ngasuh Pak. Oh, jangan nanti sehat mah gitu. Ngasuh. Sok, semi ibadah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladina kafaru wa qalu li'ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzal law kanu indana matu liyaz'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wallahu bima ta'maluna basir wala in qutiltum fi sabilillahi Au muttum wa lamag. lamagfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un wala Muttum tahan. wala im muttum au kutiltum La ilah la ilallahi tuhsarun Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil fa ida azamta
فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواهم جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله ومن لقد من الله man rasul tadi ditahan dulu man now Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min dona kita panjang kanu wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin ya awalam ma asobatkum musibatun qad asobtum mislaiha qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli shay'in qadir wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani babi idnillahi waliya'lamal mu'minin waliya'lamal ladina nafaqu wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi wa awid awid fa'um qalu law na'lamu kita qalu au law na'lamu kita lattaba'na jadi ngeluhan abdi kita lattaba'nakum hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bi
qalu li ihwanihim wa qada'u Waqa'adu dibalik kan wae. Balikin deui. alladzina qalu li ihwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu kul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum syadiqin wala tansabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u Idarkeun. inda rabbihim yurzaqun Pihan deui. Bal ahya bal ahya'un ya. bal ahya'un inda rabbihim Hamnya sanes ain. Sanes Pihan deui. Bal ahyaun ya. bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabsiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun Ya kade. yastabsiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna Allahu la la yudhi'u ajral mu'minin alladzina stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asyabahumul qur lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun adzim alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fajadahum imanan wa qalu Lu napanyakeun wa qalu harus tadi. wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul Padlin panjang. wallahu dzu fadlin adim innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya Ya. fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a Yadurullah. innahum lan yadurullaha syai'a Yuridullahu. Tadi. yuridullahu an la yaj'ala lahum haddan fil
بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله liakum وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul adzim. Kamari tengok ini pasien panjang tah. Karena Allah ada sononya kayak ibunya mun ngaos di bagian panjang gitu ibunya. Nah, bahasa orang mah makna gitu nya. Jeung sok ngaos mah jeung Allah mah dekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah
faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Latubelawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a dhuhurihim wastarau bihi thamanan qalilan fabi'sa ma yashtarun. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafajatin minal azab walahum azabun alim. Walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina azabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil zalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillahi wallahu indahu husnus thawab. La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya
ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga kanu bade mararudik geura persiapan.